Now we'll discuss principle of flame photometry. So we'll see how this flame photometry works. Principle of flame photometry is similar to the simple quantitative analytical flame test. जैसे flame test में हम किसी भी salt को, किसी element को burn करके देखते हैं कि किस तरह का flame produce हुआ, किस तरह की वहाँ colors, radiations produce हुई. बिल्कुल उसी तरह flame photometry है. Basis of flame photometry is that elements they emit specific types of radiations due to thermal energy of the flame. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि खास एलिमेंट जो होते हैं जब उनको हम फ्लेम पे इंट्रोड्यूस करते हैं in the form of fine droplets, specific types of radiations are released because those atoms they change, they are excited from low energy state to high energy state. और वहाँ पे जाके वो स्टेबल चुके नहीं होते, they return back to their ground state and they emit different types of radiations. और ये हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होती हैं. The solution of the metallic salt is sprayed as fine droplets into a flame, जैसे हमने डिस्कस किया, and due to this some of the atoms they are excited to high energy state where they are not stable, and since they are not stable, what happens? They return back to their ground state or their original state. And when they return back to their original state or their ground state, loss of energy that takes place. And this loss of energy will result in the movement of excited atoms to their low energy ground state. And excited atoms, they emit radiations of specific wavelength when they return to their ground state. And that varies from one element to another element. So, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सोडियम है वो खास तरह की रेडिएशन एमिट करेगा, मैग्नीशियम खास तरह की रेडिएशन एमिट करेगा, और उनको आइडेंटिफाई करते हुए हम उनको डिटेक्ट करके हम उन एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके मुतालिक बता सकते हैं कि ये किस तरह के एलिमेंट से रेडिएशंस प्रोड्यूस जो हुई हैं. तो इमिटेड रेडिएशंस कैन बी विजुअलाइज्ड इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनमें आम तौर पे ये जो हैं विजिबल रेंज में होती हैं, इनको हम इनको देख सकते हैं, इनको देखा जा सकता है. Wavelength of the emitted light is specific for the specific element. हमने पहले भी इसको डिस्कस किया. Now, this specificity of wavelength of light emitted makes it a qualitative technique for the respective elements. हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइप की जो रेडिएशंस होती हैं वो एमिट करता है, और उन्हीं रेडिएशंस को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये किस एलिमेंट से रेडिएशंस रिलीज हुई. एंड इन द सेम वे दैट द स्पेसिफिसिटी ऑफ वेवलेंथ दैट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, intensity of the emitted radiations is directly proportional to concentration of the element, which also makes it a quantitative technique. तो ना सिर्फ ये qualitative technique है, उसके साथ साथ ये quantitative technique भी है. हम ये बता सकते हैं कि कितना एलिमेंट जो है वो उससे इतनी रेडिएशंस रिलीज हुई. अगर रेडिएशंस डबल हैं तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट है उसकी कंसंट्रेशन भी डबल होगी, तभी डबल रेडिएशंस, डबल एनर्जी की जो रेडिएशंस होती हैं वो प्रोड्यूस हुई. अगर हाफ हैं तो ज़ाहिर है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हाफ हो जाती है. तो ना सिर्फ ये कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशंस प्रोड्यूस वहाँ से होती हैं, बल्कि जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट, विच मेक्स इट अ क्वांटिटेटिव टेक्निक. हम ये बता सकते हैं कि कितना एलिमेंट जो है वो यूज हुआ और उससे इतनी रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हुई. फॉर एग्जांपल, सोडियम मेटल emit radiations of 589 nanometer, which are yellow color, while potassium emit radiations of 760 nanometer and they give orange color. तो जब भी सोडियम एक खास कंसंट्रेशन में जाहिर है खास सॉल्वेंट के अंदर इसको हम डिसॉल्व करके इसको यूज करेंगे तो येलो कलर की रेडिएशंस एमिट होंगी जिनकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर. और पोटाशियम जो है जब ये भी खास सॉल्वेंट के अंदर इसको बर्न किया जाएगा
تو 767 نینومیٹر کی ریڈیشن پروڈیوس ہوں گی، ان کا کلر آرنج ہوگا. تو یہ کہ سوڈیم یلو کلر کی، پوٹاشیم آرنج کلر کی ریڈیشن دیتا ہے، یہ ظاہر ہے یہ کوالٹیٹیو ٹیسٹ ہے، اور اس میں ایک خاص اماؤنٹ، ایک خاص ریڈیشن پروڈیوس کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از quantitative test as well. Instrument is calibrated by using standard in the pure deionized water. عام طور پہ جو اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں وہ ہم deionized واٹر کے اندر تیار کر کے انسٹرومنٹ کو کیلیبریٹ کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہم بلینک کو بھی ساتھ رکھتے ہیں. فار ایگزامپل بلینک کیا ہوگا یہاں؟ صرف deionized distilled واٹر جس میں کوئی بھی چیز ڈیزالو نہ کی گئی ہو، تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو سیٹ زیرو ایمیشن فار دا انسٹرومنٹ. اور اس کو زیرو سیٹ کرتے ہوئے پھر ظاہر ہے جو باقی اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں انسٹرومنٹ کو کیلیبریٹ کرنے کے لیے. ظاہر ہے اگر 10 ppm والا جو سولوشن ہوگا، 20 ppm والا جو سولوشن ہے وہاں سے ایمیشن ڈبل ہونی چاہیے، 30 والی کی اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اینڈ سو آن. سو اس طرح ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس کو یوز کرتے ہوئے ہم انسٹرومنٹ کو کیلیبریٹ کرتے ہیں. بلینک کو یوز کرتے ہوئے انسٹرومنٹ کی جو ایمیشن ہوتی ہے وہ زیرو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اینڈ دین انٹینسٹی آف ایمیشن آف ان نون سیمپل از ڈٹرمنڈ ان دا سیم سالوینٹ. جو ان نون سیمپل ہوتا ہے جس کی آپ نے دیکھنا ہوتی ہے کنسنٹریشن کتنی ہے، اس کو ہم برن کر کے فلیم میں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کتنی ایمیشن ہوئی، اور ظاہر ہے اس کی ایمیشن کو ہم اسٹینڈرڈ گراف پہ پلاٹ کرتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. کنسنٹریشن آف دا ایلیمنٹس ان دا ان نون سیمپل is determined by using the standard graph like we have discussed now, and flame photometry is simple and applicable to many other types of elements. اس میں ہم بہت زیادہ جو باقی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت سمپل ٹیکنیک ہے، بہت کنوینئنٹ ٹیکنیک ہے، بہت ریلائبل ٹیکنیک ہے ایز کمپیئر وتھ ادر ٹیکنیکس.